میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں۔ اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے، ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر، اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا، پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا۔ یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا۔ ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، عذاب آ جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں، بارش آگ کی نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے۔ اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے۔ اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں۔ قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں۔ یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا، انتقام، اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ بہرحال مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے، ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی، بڑا پرتپاک استقبال کیا، اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا، جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا۔ اور وہی ہوا، آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے، یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں، ایک بسکھاری ہے، یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے۔ کچوچا
कचोछा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है। परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीनदयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, इंशाल्लाह हमारा दौर आएगा। हम नामों की तब्दीली को असल नहीं समझते। औलिया कामिलीन यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने गांव-गांव के शहर के नाम नहीं बदले, बल्कि जंग आलूद दिलों को उन्होंने बदला है। जिसमें जंग लगा हुआ था उन्हें बदला। अब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, औलिया कामिलीन की जुबान में इतनी तासीर है कि आप जब वहां तशरीफ लाए, जो बसखारी है और कचोछा है, आज भी ये मशहूर हैं, दो कस्बे हैं, जाना कभी जियारत का इत्तेफाक हो तो दोनों कस्बों में वहां मखदूम सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसखारी में आराम फरमा है और यहाँ मखदूम अशरफ समनानी आराम फरमा है। आप मखदूम सिन्ना का गुजर उस बसखारी से हो रहा था, लोगों ने पानी पेश किया, पानी खा रहा था, आपने सिर्फ ये फरमाया बसखारी, यानी ये खारी पानी है। आपकी जुबान की तासीर से वो इलाका बसखारी ही हो गया, आज तक बसखारी। आपने फरमाया बसखारी। थोड़ा आप आगे गुजरे, आप आगे आए तो लोगों ने पानी पेश किया तो आपने फरमाया कुछ अच्छा है। क्या फरमाया? कुछ अच्छा है। ये कुछ अच्छा ही कचोछा शरीफ बन गया है। कचोछा का वजह तस्वीर मैंने आज बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की अकीदत कचोछा से भी वाबस्ता है और शहर बरेली से भी बराबर वाबस्ता है। हम झगड़े और फसादात वाले उन नाम निहाद तफर्रुकाबाज लोगों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमें तमाम मशाइख का अदब एहतराम सिखाया है। आज अगर कुछ लोग इस तरह की तकसीम के कायल हैं तो मैं उनकी तरदीद करता हूँ। एक तरफ मखदूम सुन्ना है और अगर एक तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी हैं तो कभी कंपेयर मत करना कि ये बुजुर्ग कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। तुम्हारी हैसियत क्या है इन औलिया के मकाम को नापने की, इन औलिया कराम के मकामात को नापने की। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मखदूम सिन्ना से वाबस्ता हर शहजादे का अदब एहतराम फरमाते थे। हज़रत मुहद्दिस आज़म कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने जब भी दरसगाह पर रखा है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, इसलिए कि मखदूम सिन्ना के ये आस्थाने से वाबस्ता शहजादा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां का अदब सिखाया है। और कचोचा शरीफ के बुजुर्गाने दी जो सादात किराम हैं, इन्होंने हमें कभी बरेली की नफरत नहीं डाली। सरकार कला मुख्तार अशरफ कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब फरमाया करते थे। बल्कि मुहद्दिस आजम कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के वालिद माजिद हैं। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद मुहद्दिस आजम कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खुद आला हज़रत की फाज़ीलत में यूं फरमाया कि मैंने अपने ज़माने में वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को देखा है, उनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज कर लिया है। ये किसी और ने नहीं कहा कि कचोछा शरीफ ने हमें यह सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर कहीं नफरत आती है तो समझ लेना कि बीच में कोई शैतान दाखिल हो रहा है। हमने बरेली में कचोछा की मोहब्बत सीखी और कचोछा में जाकर बरेली की अजमत सीखी है।
अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले मैं कचौचा शरीफ के उर्स में भी हाजिर था, बरेली शरीफ के उर्स में भी हम हाजिर होते हैं। हमने देखा मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा में कचौचा शरीफ में, वहां पर बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन भी हाजिर हैं, नायब सज्जादा नशीन भी हैं, आला हज़रत के खानका के शहजादे यहाँ पर आए हुए हैं। और जब बरेली शरीफ के कुल शरीफ में देखा तो कचौचा के सादात भी यहाँ पर हैं। फिर हमने सोचा फिर आखिर ये जो माहौल में जो चंद लोग दिखते हैं ये कौन हैं? तो पता चला कि ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट लेने वाले लोग हैं, इनका मशाइख से कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर सब मामला सही हैं, यहाँ ये टुकड़ों पे पलने वाले लोगों के मामलात हैं। इसीलिए मेरे अजीजों इन मामलात में हमेशा हमेशा अलर्ट रहो। इसलिए कि आप देखते हैं ये जय 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 करते बीजेपी के झंडे लिए, जय 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 करते कांग्रेस के झंडे लिए, यहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि ये मोदी को पता नहीं कहां से कहां नीचे उतार देगा। फिर उसी शख्स को यहाँ देखा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां उतारेगा, कि दोनों तरफ का आदमी है और दोनों तरफ भी बजाता है। इसी तरह सलासिल में भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, इधर भी और उधर भी, और दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए कभी उनकी मुखालिफत यहाँ आकर के करते हैं, कभी इनकी मुखालिफत वहां जाकर के करते हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है हमारे उन मशाइख पर जिन्होंने हमें दरमियानी रास्ता अता फरमाया है। हमारे लिए ताजुश शरिया भी है और शेखुल इस्लाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरमियानी उम्मत है, अहले सुन्नत व जमात है, और हम मशाइख का अदब एहतराम भी जाते हैं। कुछ अच्छा जिसको मखदूम सिन्नानी ने फरमाया वो आज क्या हो गया? कचौचा शरीफ। अब वो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है।